Ay po, madama tilinis. Punasa man dagito ito nakataptapok dama ni mornongan titapok nakalalas mo. Tatatamasangok punasa man namin nga picture frame. Madama tilinis kada dekorasyon ti Christmas tadi pinalpas pinagterno data ata kortina na po naksakit tingad ko. Naka nga tumataw kadwa nga pulos nga agiyawat kada agigaw at di kad nagsakit tingad kada takyagan dinan. Punasan maming nga sabong nakataptapo mo't mornungan susapo disaster ati balay agurnosang malmalam takwa tuloy ko pag dekorasyon di pinalnalpas nadupay di pinalnalpas apo nariga magtidakkel nga balay apo nga maintenance kahit ko tay bahay kubo makabannog gana dito di pinalpas ni karaywara ipa ni ko nilipas ko ito yung Christmas decorations santa na malpasan may pa ni manan ado pa di pa na ikabil kita Christmas lights nga nakadado ikabil mo ko namo dyan ako di mo tumulong pimana mamut pa man nag-shoppingan or snow pagka naman na nag-shoppingan susapo niya nga biyagan karewara po sisa mo latta di mo tumulong di commander mat trabaho mo latta dangarod si Sakto Balay, po batam. Malpas kong tulatan. Ay, po. At least na pagterno ka di kortina kung ta nagriga na ikabil. Tali ko ti TV, po, pinon po nasak, nakadagdagsan, nakarigrigat pa mo, tagiguy ta, nagdadagsan damot. Ay, po, malpas kong tulata. Okay!